بروفيسور بيتام نعدي على تمثيلتك كاينين لا دوز لي دوز كاينين غادي نخدم ما كاينه ولا نولي نخدم 10 غادي نجوارو الا غادي نخدموا ويسين تمثلين ديال قويس 3 داغن خاطر شهاده الفاكسين دمي بدايه كان الهلاك كيقارن بلي لازم راه تفاس كواس دونك هي ما بارياش كواس الا قدر نرنو 10 دويس 3 يعني هذا شو زعما غادي ندير في 10 هذاك لا دوز كيفاش 3. Donc il y a les deux doses, c'est normal. La première dose, c'est le vaccin. Une seule dose, la deuxième. Une seule dose, la deuxième, ولا قادر يقدر له وقت ثانيه 21 يوم معليش اوبليغاتوار شهر لكل يوم معليش لازم يدير اما 3 شهور كيخدم لا دوزيام دوز هذه يرنو لا دوزيام لازم راه ما 3 شهور اما 3 شهور كتخدم لا دوزيام دوز بصح لا بروميير دوز ني لا كتفهم بلي كاين كيدير ربي لي سيلول اسمها يخدم الخلايا يخدم لي زونتيكور سكون ابل لي ليمفوسيت وهنا كيفني ربي سي اون ايدوكاسيون دي سيلول سي تو سي اون ميموار كانت فوالا كاين يخدم كان لا ميموار ولكن لا ميموار نيا من ما تدفع en réalité تدفع en grande quantité اسمتي لي لا دوزيام دوز لا دوزيام دوز نتا دياوي نتا دياوي لي زونتيكور il faut يخدم لي زونتيكور après نسى الوقت اللي قارن la durée d'efficacité vaccinale الوقت يجي تاع نجاعة le vaccin elle est variable effectivement en fonction de type. Ce qu'on appelle un vaccin virus atténué, c'est-à-dire un virus مشي سكن الشعر ثاني سكن تقصح نيس والناس نقم الانسان كان يزمر يديفلوبي لي زونتيكور ام سينوفاك ام سينوفاك très bien ويجي لقدينا حاجه داخل ça c'est scientifiquement prouvé c'est le meilleur vaccin. Il n'y a pas un vaccin aussi meilleur que ça. ودا قديم دوي لا قديم ينسنزي ماشي كافينا والناس لا سيكوريتي خاطر يسال الخبره يسال الوقت جرب السنيت اكسيتيرا ماشي كافينا اي غير خاطر الفاكسان الفيروس هي ديك سيوك لي بروتين ديك لي بروتين نيوكليوتيد ديك لا بروتين سبايك ديك لا بروتين دو لونفلوب. Il y a 3 types de protéines. Aucune c'est la protéine de RBD. Le RBD c'est une petite protéine qui fixe le sérum de la khalia. Donc ça dit que les anticorps spécifiques par rapport à ces protéines. Le cas la protéine spike, par exemple l'omicron. L'omicron c'est 52 متحور. 52 mutation dans le spike. Donc on a le cas يكشم داخل الدفاع كاين les anticorps ne vont pas reconnaître à 100%. Donc il n'y aura pas aussi efficace, il n'y aura pas autant d'efficacité que le 100%. D'accord? Donc il y aura d'autres protéines parce que le virus complet. Donc il y a les protéines qui sont le virus أثناء les anticorps. Donc quand on reçoit d'autres protéines. Donc, la sécurité, l'enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe de protection, elle est pratiquement 100%. Donc, oui, il y a Sinovac. Sputnik, alors, c'est le virus atténué, reconstitué. Donc, les deux virus les constituants. Saïdal, c'est très bien d'avoir pensé à ça, parce que c'est le meilleur. C'est scientifiquement prouvé avec des publications, etc. Tu as l'équilibre dans une publication par rapport à ça. Je vais la publier pour montrer l'efficacité. Mais chacun avec ça, les autres, non. Il y a de l'aide. Pfizer, AstraZeneca, ce qu'on appelle les vaccins à vecteur. Vaccin à vecteur, ça Sputnik, AstraZeneca et Johnson. Oui, c'est un vecteur aéral. Oui, c'est ce qu'on appelle des adénovirus. Les adénovirus, voilà, les éternuements, etc. Donc, c'est des petits virus respiratoires. Mais moi, ils sont habitués avec nous. On a des centaines de virus. Il y a les rhinovirus, les adénovirus, etc. Et parmi ces virus, c'est etc. Donc, pour le virus indien, je commence le gène
اكيد يسوفر سبوتنيك سطح نينس. ايوا باش تعقل لا فورمينس. هذه اقل فورم سبوتنيك. لا سبايك هذه اقل فورم سبايك. السبايك تاث سبيسيال تاث سبيسيفيك للكوفيد 19 كان يخدم المناعه هذه يسوفر كوفيد 19 انتيكور سبيسيفيك كوفيد 19. دوي بقى يتحاز على دي ان تروح على دي ان ولاش لا دي ان ودي خطا يوك ولا لي زانفورماسيون شو مسلايني ولكن يوك سي دي فوز انفورماسيون سي دي فيك نيوز الثاني يوك شو قلت لك صح لقد زرم بلي يوك ويكي افيكتيفمون باسكو سي دي جين صح سي ان جين لو جين اللي كيش يخدم هذيك داخل لي ريبوزوم ما يسال اوكن وسال حتى علاقه تاع كروموزوم انسان واش كشمرك الكروموزوم. Donc, on est sécurisé. Donc, sans que ça touche pas le chromosome, l'histoire de l'infertilité, c'est faux. L'histoire de la mortalité en 2 ans, c'est faux. L'histoire de d'autres maladies, etc., c'est faux. Le seul effet secondaire, le seul c'est que 15 يوم قبل ما تاخذ la première dose. Entre la première dose, la deuxième dose et 15 jours après la deuxième dose, il faut prendre toutes les dispositions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être contaminant. Donc, c'est le virus. Le vaccin. Donc, c'est ça le danger. Donc, il a contaminé. Donc, c'est pas obligatoire. الانسان نتاعو يزرب لي خمر الانسان il a déjà contaminé il sait déjà le covid sur ça يحذر يمانيس ولك حذر نيمانس il y a aucun problème. هذا حدث من الفاكسان في مانيس ديريكتوم. يلا هذا الشك اللي كان كونتاكت معي وانا عندهم sa famille راح سبيطار نغيوض الكوفيد علاش خدمه تاع انتيجين. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je profite de l'occasion parce qu'on va, Inch'Allah, avec le Wizard Ta'lim al-Ilm al-Bahth al-Hilmi, on va essayer de faire, Inch'Allah, une campagne de sensibilisation, mais axée vers les universitaires, ou que les hôpitaux universitaires et les personnels médicaux. Il a 20% ce personnel qui a été vacciné. حاش 20% الله يحشو انه ثاني زات الهلاك زات المرض النحشر خاطر تما روح حضرت les villages. On a fait le troisième vague, on a fait cette campagne de sensibilisation de vaccination au niveau des villages bénin, Tizi Ouzou, Bouira, Bjaïa. راه درك هادي شي دينا يولي الطبيب فنينو انني تسحر تخدم على الفاكسان. الطبيب خدم انا كان دينا الطبيب اسيني المرض نينس وخدم على الفاكسان. كاين اللي واقي ديجا يا بروبليم ديتيك. قال لو سيرمون ديبوكرات ابو ديف كان ديبلوم صبات صوتو دينا بلي صح شي قناعه نيك علاش ديني بلي كي نوثق من غير الفاكسان وكذا داكور بصح واقي سي بيرسونيل. Mais ça c'est une pandémie. فرنسا هما ادراك 80% اخر منه لي زونتي باسي ساعه ثاني ولا هادشي شو اكزاكتومون 80%. Les États-Unis, Allah يبارك لكم 300 millions d'habitants, اثنيها 58 presque 60% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Mais le 28% là, je pense que même nous l'autres, nous des extraterrestres. Et en plus, on a 13 millions de doses périmées. Donc Doula a fait toutes son possible. Donc mieux que le مجهودين سكن نستمر إن شاء الله نصاوب 70% de l'immunité collective. ثورة après نهضروا c'est مسؤولية de chaque personne. كل يوم il est responsable de ce qui va se passer. هي المشروع عنوان تراكا لا سونتي لونيفرسيتي شويه et la population bien sûr.